गणेशाय नमः। श्रीसिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री सिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रस्य हिरण्यगर्भऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सिद्धिलक्ष्मीदेवता मम समस्तदुःखक्लेशपीडा दारिद्र्य विनाशार्थं सर्वलक्ष्मीप्रसन्नकरणार्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्र पाठे विनियोगः। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजःपुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णुमानन्दमध्यस्थं हिङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्ष्यरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दनी तेजः प्रकाशिनीं देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तसाम्भवी आकारब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययां सिद्धलक्ष्मीं परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओङ्कार परमानन्दं क्रियते सुखसम्प्रदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत्स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ते भुवि मानवः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दारिद्र्याभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्य मायुष्यं वहनि चोरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके
राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ते ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्के देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजःपुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णुमानन्दमध्यस्थं हिङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्ष्यरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दनी तेजः प्रकाशिनीं देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तसाम्भवी आकारब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययं सिद्धलक्ष्मीं परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कारपरमानन्दं क्रियते सुखसम्प्रदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत्स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ते भुवि मानवः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दारिद्र्याभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मी
मपुत्रः पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्य मायुष्यं वहनि चोरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ते ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्के देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजःपुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णुमानन्दमध्यस्थं हिङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्ष्यरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दनी तेजः प्रकाशिनीं देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तसाम्भवी आकारब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययं सिद्धलक्ष्मीं परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कारपरमानन्दं क्रियते सुखसम्प्रदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत्स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ते भुवि मानवः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः
ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दारिद्र्याभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्य मायुष्यं वहनि चोरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ते ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्के देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला।